Game to na ta sa itong all hotel mo ni second set of our quadruple bakbakan. At ano pong pinamungahan si mo? Under Pitik Partner Promotion organized by Boss Ronald Magallanes and GC Hiniralaw. Sponsored by this following people. Barangay Captain Winil Hintapa and his barangay council. Inubanan nila ni SB GC Managaytay, SB Julius Alpas, SB Insoy Ninyal. O mga na kinatabukan na itong mga sponsor ha. 2-0 ha, 2-0 atong score. Pabor sa team lang Edsel. Agakalit. Lah. Kuha pa. Gilayatan. Kwee! Out ball. Ono dos na. Buloy Puti. Out ball. Lasira. Puti. Servisyo Edsel. Buen. 3-2. Puti. Kini para 4, servisyo Ismael. Edsel. Tuatan. Tagas kilid. South kay Edsel. Ay. Hinduta. Na master na ginimayo ni Edsel ang iyang mga tira. Ulog din. 2-3 ha. Atan. Hilabas gawas. Iguales 3 na. Servisyo Buloy para Labaw. Edsel Tomael, Gidagan. Edsel again. Gilapasan ng depensa ng Ismael ay wana. Gitanaw na lang bula ay. Wana ay mahimo din lagi madagampo. 4-3. Kini para 5. Ismael. To Edsel kusuga tira. 5. 3 na gadali na si Edsel. Gusto na tapusin ang game to. Buloy Kupot. Nabilagan sa mga babae na nilura. Nilingaw niya rin sa barangay Team 5-3. Servisyo Atan para 4. Buloy Kambang ni Buloy Buloy again. Para breaking ni Ismael out. Away. Score 5-3. Kini para 6. Edsel Atan Lagobat. Lamia pagkatirat na Rakwi. Luparan ni Edsel 6-3 Game 1 midaog ang team Atan o team Ismael Ini game to para baos ni sila si Edsel o si Buloy kung makabaos kundi matiwasan. Edsel 2-shot combination. Atan Lilo firing. Atan na naman. Edsel Atan mga igan. Magawar ko siya. City City ato score 3 City. Servisyo Edsel Alatan 8-3. Kini para 9 Ismael. Edsel patay na ko patay Murag Gimpo Sales Atan patay na 3-9. Servisyo Edsel para Jess. Buen Jess 3. Servisyo Edsel. Tani mutan. Allah kaniha. Inside. No? Na sila mo yung isa po na sponsor na may bunga iwa karon diri sa barangay alam sa Kristal Isidro San Isidro Labrador.
Servisyo Mael Edsel Soda Gil Luparang at ano wala Builoya Cuatro Jess ni assist si Gats General, JC General. 5 Jess Satu po brother, Servisyo Ismail Edsel Tuatan Edsel yan Dah Kuha pag Edsel Ibutan Kumbate Ay Builoya Ano Nagkanda hirap-hirap si Builoya sa pagdipinsa sa SGs Kene para City Edsel para Edsel again gisaw na lang Mael side out bola sa ating Builoya Edsel servisyo Builoya Atan side out Oh, my friend, mo na ni, sama ka mo servisyo Atan my friend para City size G sa Edsel Builoya to the rescue Ismail Edsel tabang ba size G sa size G bola sa team Edsel Builoya kini para 11 Ismail to Edsel imutan hala nasud pa side out Siguro yun. Ano ba nila kanik mong lungay? servisyo Ismail Setigis servisyo Ismail Edsel out ball 8 Gis na lumalapit ang team Ismail Atan ako Igos counter bola sa ating Builoya Edsel side out servisyo Atan Edsel Atan delikado ni Noy Bijis pagkadaog ang team Atan Ismail champion na niya kaya sila nakadaog sa game 1 Edsel Atan ay kaon kay Tan Edsel gidayban Atan wag abot ihadla Noy Bijis Onsi Noy para daog ang team Edsel Builoya sood pa luparang Edsel may daog ang team Edsel Builoya sa itong game to doon na tayo desisyon coming up next